अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। शॉपिंग सेंटर्स हफ्ता और इतवार को खोलने का हुक्म सिर्फ ईद तक के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ईद के बाद सूरत हाल का दोबारा जायजा लेगी। कोरोना खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती हुक्म से लोग समझ रहे हैं कोरोना संजीदा मसला ही नहीं, इंतजामिया को इकदामात में मुश्किलात हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके इंस्पेक्टर पैसे लेकर इजाजत दे रहे हैं। सिंध हुकूमत के फैसलों में बड़ा तजाद है। सिंध में करप्शन की तमाम मीटिंग सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होती हैं। शहरों में काम हो रहा है, लेकिन देहात में तो लोग अब भी सिर्फ दम कराने पर गुजारा कर रहे हैं। करोड़ों रुपए कहीं लगे हुए नजर तो नहीं आते। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का एनडीएमए से सवाल, कहा हमें तशवीश अखराजात पर नहीं बल्कि सर्विसेज के मयार पर है। सरकारी लैब से कोरोना टेस्ट मुस्बत लेकिन निजी लैब में मनफी आ जाता है। करंतना मराकज में रहने वाले अफराद की मुश्किलात का तस्करा, 10 लोगों का साथ रहना कौन सा करंतना है। कोरोना खतरात पर माहिरीन की टीम बनाने की इस्तदा मुस्तरद। मुल्क में कोरोना का फैलाव और ईद की तैयारी दोनों ही जोरों पर। मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स और सील की गई मार्केट्स भी खुल गई। कराची हो या लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद हो या कोयटा, हर जगह मार्केट्स में शहरियों का हुजूम। ईद की शॉपिंग में बुजुर्ग और बच्चे भी किसी से पीछे नहीं। ज्यादातर बाजारों में हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज, ना ग्लव्स और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल, ना ही समाजी फासले का ख्याल। कल से जुज़वी ट्रेन सर्विस के आगाज की तैयारियां मुकम्मल। इब्तदाई तौर पर 30 रेलगाड़ियां चलेंगी। मुसाफिर ज्यादा हुए तो ईद स्पेशल ट्रेनें भी चलाएंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद का ऐलान, कहा ट्रेनें 40% खाली होंगी। मुसाफिर के अलावा किसी शख्स को रेलवे स्टेशन में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। पंजाब में ट्रांसपोर्ट का निजाम जुज़वी बहाल। SOPs के हवाले से ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। मुल्क में कोरोना से मजीद 36 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 939 हो गई। 24 घंटे में मजीद 1841 नए केसेस रिपोर्ट। वबा में मुब्तला अफराद की तादाद 44,000 के करीब पहुँच गई। सिंध में मजीद 19 मरीज इंतकाल कर गए। 706 नए केसेस रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सिर्फ कराची में मजीद 558 शहरी कोरोना से मुतासिर हुए। चीनी इंक्वायरी कमीशन की फॉरेंसिक रिपोर्ट ईद से पहले सामने आ जाएगी। इस हवाले से काबीना का खुसूसी इजलास भी तलब किया जा सकता है। वजीर इत्तलात शिबली फराज का काबीना इजलास के बाद ऐलान। शहबाज शरीफ का मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा मज़ाक़खेज़ करार। कहा शहबाज शरीफ एहतसाब से बचने के लिए ढोंग रचा रहे हैं। नए केसेस के बायस उनका नाम ECL में डालने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। शहबाज शरीफ ने 2 माह आइसोलेशन में रहने के बाद आम इंतखाबात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। बुज़दिल आला सुन लें, इंतखाबात तो 2030 में ही होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने वाज़ेह कर दिया। राशन तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा कि शहबाज शरीफ के पास शहजाद अकबर के सवालों का कोई जवाब नहीं। अरबों खरबों खाने वाले को भी आखिरकार मौत के मुंह में जाना होता है। नैब के हर केस के पीछे सिर्फ इमरान खान साहब का ही फेस है। नैब न्याजी गठजोड़ 2 साल में शहबाज शरीफ के खिलाफ एक ढेले की करप्शन भी साबित नहीं कर सका। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहा ECL में तो आटा और चीनी चोरों का नाम डाला जाए। क्या नैब को इमरान खान के 23 खुफिया अकाउंट्स, इस्लामाबाद में फ्लैट्स और बनी गाला से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नजर नहीं आता?
نیب کے اندھے اختیارات سے صرف سیاستدانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی پھٹ پڑے، بولے کہ 20 سال پہلے بھی ہم طیارہ سازش کیس میں پیش ہوتے رہے ہیں۔ ملک میں شفاف الیکشن کے بغیر سیاسی نظام نہیں چل سکتا۔ سندھ ہائی کورٹ سے پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں کے ریفرنس میں شاہد خاقان عباسی اور ارشد مرزا کی 9 جون تک عبوری ضمانت منظور۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس، سابق وفاقی وزیر اکرم درانی کے خلاف تحقیقات کی منظوری، آصف زرداری کی پولیٹیکل سیکریٹری رخسانہ بنگش کے بیٹے عمر منظور کے خلاف بھی انکوائری کا فیصلہ، وزارت خارجہ کے افسران اور اہلکاروں کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری، ملزمان پر جکارتہ میں پاکستانی سفارت خانے کی عمارت غیر قانونی طور پر فروخت کرنے کا الزام ہے۔ سندھ میں مالی ایمرجنسی اور گورنر راج نافذ کیا جائے۔ صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی کا مطالبہ، کہا کہ حکومت کے ساتھ طے ہوا 20 مئی کو سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوگا، بعد میں 3 جون کو اجلاس کی تاریخ دے دی گئی۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 54(3) کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ مراد علی شاہ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ سراج درانی اور نثار کھوڑوں نے اسمبلی کے پیسے بھی لوٹ لیے ہیں۔ پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز، وزیر اعظم عمران خان کل ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس کی صدارت کسی بھی پاکستانی وزیر اعظم کو پہلی مرتبہ سونپی گئی ہے۔ وزیر اعظم اسلام آباد سے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کی صدارت اور خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم کورونا صورتحال میں پاکستان کے اقدامات کو اجاگر کریں گے۔ اجلاس میں دنیا بھر کے سربراہان مملکت اور عالمی رہنما شریک ہوں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے اب تک۔ ویلکم بیک۔ کورونا از خود نوٹس کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے واضح کیا ہے کہ شاپنگ سینٹرز ہفتے اور اتوار کو کھولنے کا حکم صرف عید تک کے لیے ہے۔ سپریم کورٹ عید کے بعد صورتحال کا دوبارہ جائزہ لے گی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہمارے یہاں جو سامان منگوایا جاتا ہے اس میں معیار نہیں دیکھا جاتا۔ این ڈی ایم اے سارا سامان چین سے ایک ہی پارٹی سے منگوا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے 4 صوبوں اور وفاق سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے کورونا وائرس از خود نوٹس کیس کی سماعت کی۔ چیئرمین این ڈی ایم اے، اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہماری تشویش اخراجات سے متعلق نہیں، سروسز کے معیار پر ہے۔ کورونا کے مشتبہ مریض کا سرکاری لیب سے ٹیسٹ مثبت اور پرائیویٹ سے منفی آتا ہے۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے ملازمین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ لاہور ایکسپو سینٹر اور اسلام آباد میں قرنطینہ سینٹر سے لوگوں کی ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ لوگ غصے میں کہہ رہے ہیں کہ باہر مر جاؤ لیکن پاکستان نہ آؤ۔ 10 لوگ قرنطینہ سینٹر میں ایک ساتھ بیٹھے ہیں، یہ کیسا قرنطینہ ہے؟ چیف جسٹس گلزار احمد کا کہنا تھا کہ پیسہ نہیں بلکہ انسان اہم ہے، لوگوں کو جانوروں سے بدتر رکھا جا رہا ہے۔ سرکار کے تمام وسائل کو لوگوں پر خرچ ہونا چاہیے، صرف 2% مخصوص کلاس کے لیے سرکاری وسائل استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ این ڈی ایم اے فقط شہروں میں کام کر رہا ہے، دیہاتوں میں نہیں۔ ایک دفعہ قرنطینہ سینٹر پہنچنے کے بعد پیسے دیے بغیر باہر واپس آنا ممکن نہیں، چاہے وہ نیگیٹو ہی کیوں نہ ہو۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے عدالت کو بتایا کہ 1087 وینٹیلیٹرز کے آرڈرز میں سے 300 پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ 20 اپریل کے بعد اب تک کوئی پی پی ای کٹ پاکستان نہیں منگوائی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے یہاں جو سامان منگوایا جاتا ہے اس میں معیار نہیں دیکھا جاتا۔ این ڈی ایم اے سارا سامان چین سے ایک ہی پارٹی سے منگوا رہا ہے۔ آپ نے کروڑوں روپے لگا دیے لیکن کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان میں چین سے گھٹیا مال منگوایا جاتا ہے۔ اٹارنی جنرل کا موقف تھا کہ عدالتی حکم کے باوجود انتظامیہ کو اقدامات کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے موقف اپنایا کہ لاک ڈاؤن پہلے جیسا مؤثر نہیں رہا، بیوٹی سیلون اور نائی کی دکانیں کھل رہی ہیں۔ اس پہ چیف جسٹس گلزار احمد کا کہنا تھا کہ یہ ہماری وجہ سے نہیں کھل رہے، آپ کے انسپیکٹر پیسے لے کر اجازت دے رہے ہیں۔ شاپنگ سینٹر ہفتے اور اتوار کو کھولنے کا حکم عید کے تناظر میں تھا۔ عید کے بعد صورتحال کا جائزہ لے کر سماعت کریں گے۔ عدالت نے 4 صوبوں اور وفاق سے پیش رفت رپورٹ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 8 جون تک ملتوی کر دی۔ کراچی میں عدالتی احکامات پر مارکیٹس اور شاپنگ مالز کھل گئے۔ چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر کہتے ہیں کہ اس سال عید خریداری کا تخمینہ 10 ارب لگایا ہے۔
मजीद जानेंगे कामरान चौहान की रिपोर्ट में। अदालती अहकामात पर शहर की छोटी बड़ी मार्केट्स और शॉपिंग मॉल खोल दिए गए, जिसके बाद शहरियों ने ईद की खरीदारी शुरू कर दी। चेयरमैन आल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर कहते हैं कि इस साल कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बायस ईद खरीदारी मुतासिर होगी। इस लॉकडाउन के जो खौफ है लोगों के जहनों में है, तो ये खरीदारी बहुत भी अगर बेहतर हुई, बहुत भी खर्च हुआ, तो ये मैं समझता हूँ 10 अरब रुपए से ज्यादा का मेरा तखमीना नहीं है। पिछले साल 35 अरब रुपए की खरीदारी थी, जो कि 30 दिन तक कारोबार था और उसमें कोई वक्त भी महदूद नहीं था। उससे कबल 2018 में 40 अरब की खरीदारी थी। पाकिस्तान का जो पीक सेल्स सीजन था ईद का, वो 2015 था, जब कराची अमन की तरफ लौटा तो 70 अरब रुपए की रिकॉर्ड खरीदारी हुई। अतीक मीर का मजीद कहना था कि इफ्तार के बाद भी मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स खुलने से दिन के औकात में रश में कमी होगी और हुकूमती SOPs पर भी अमल मुमकिन हो सकेगा। कैमरामैन मीसम नकवी के साथ कामरान चौहान, कराची अब तक। ईद करीब आते ही बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। शहरियों की बड़ी तादाद कोरोना वायरस के खतरे को नजरअंदाज करके ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों में पहुंच गई। लाहौर के बाजारों का अहवाल अली चौधरी की रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी होते ही बाजारों की रौनकें लौट आईं। छोटी बड़ी मार्केटों समेत शॉपिंग मॉल्स खुलने से शहरी बड़ी तादाद में ईद की शॉपिंग के लिए घरों से निकल आए। बाजारों में बच्चे, बड़े और खवातीन बड़ी तादाद में कोरोना वायरस से हिफाजती तदाबीर को पसे पुश डालकर ईद की खरीदारी में मसरूफ है। शहरियों का कहना है कि ईद से कबल बाजारों के खोलने का इकदाम खुशाइंद है। हम फैमिली के साथ आए हैं शॉपिंग वगैरह करने। यहाँ पे ईद वगैरह पे जो रश वगैरह नज़र आ रहा है और जो हुकूमत की तरफ से बाज़ारों में एहतियाती तदाबीर बताई जा रही थी, जो SOPs पे अमल कराया जा रहा था, यहाँ पे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन हम अपने आप पे तौर पे एहतियात कर रहे हैं और साथ ईद की शॉपिंग भी कर रहे हैं। मैं अपनी मम्मा के साथ आई, मैंने कपड़े खरीदे हैं ईद के लिए और कोरोना वायरस की वजह से हम पहले नहीं आए। दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान कारोबार को शदीद नुकसान पहुंचा। हुकूमत औकाते कार पर नजरसानी करे। अब ये 3-4 दिन हो गए हैं, मार्केटें खुली हैं, तो वो काम की सूरत हाल नहीं है जो होनी चाहिए थी, जो हर साल होती है। ईद होती है वो तो नहीं है, बहरहाल फिर भी वक्त तो धक्का लगाने वाली बात है। इंशाल्लाह गुजर रहा है वक्त। लाहौर के बाजारों में दुकानदारों की जानिब से भी SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बाजारों में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही दीगर एहतियाती तदाबीर को मलहूज़े खातिर। कैमरामैन अदनान हाशमी के साथ अली चौधरी, लाहौर अब तक।